अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हम लेके आए हैं आज कवायद का क्लास। आज पढ़ेंगे हम कवायद। और कवायद एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर एग्जामिनेशन, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल रहते हैं। इस क्लास को एंड तक देखिए और मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीश को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए पहुंचे सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर और उससे आप फायदा हासिल करें। स्क्रीन पर एक बैनर, आप इसे गौर से देख सकते हैं। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला पार्ट में हम पढ़ेंगे कवायद और दूसरे हिस्से जो दूसरे दिन इसका क्लास लिया जाएगा उसमें इसी से मुतल्लिक सवालात जो मारूजी बेस पर रहेगा कराया जाएगा। का पीडीएफ अवेलेबल है। को लेना है ये पीडीएफ तो मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहीं इंशाअल्लाह दे दिया जाएगा। अलिफ ममदूदा अलिफ की वो किस्म है जिसे खींच कर पढ़ी जाए अलिफ ममदूदा कहलाता है। जैसे आम, आपी, आपा, आन, आग, आंख, आप वगैरह। अलिफ मकसूरा अलिफ की वो किस्म है जिसे खींचकर ना पढ़ा जाए, जिसे खींचकर ना पढ़ा जाए, जिसे खींचकर ना पढ़ा जाए अलिफ मकसूरा कहलाता है। जैसे अदान, अनाज, सावन, सांस, अदरक वगैरह। तो इसी तरह से है नून की किस्में। नून की किस्में, नून की दो किस्में है। एक नून जाहिर, नून की वह किस्म जिसमें नून को साफ साफ पढ़ा जाए नून जाहिर कहलाता है। जैसे मेहमान, जलन, कफन, पहचान, खून, ऊन, बून। ये सब क्या है? ये सब है नून जाहिर की किस्म है जो साफ तौर पर पढ़ा जाए, उसकी अदायगी साफ साफ निकले। इसी तरह से दो में है नून गुन्ना या नून बातिना। नून की वह किस्म है जिसकी आवाज नाक से निकलती है, यानी तलफ्फुज में ना आए, नाक से निकलती है। जैसे कहां, वहां, जहां, सांप, कांप, आंगन। ठीक है, ये जो है क्या है कि नून गुन्ना की किस्म है। जो आवाज नाक से निकलती है उसे नून गुन्ना कहा जाता है। नोट में है कि नून गुन्ना जब लफ्ज के दरमियान, नून गुन्ना जब लफ्ज के दरमियान आए तो उस पर नुक्ता होता है, लेकिन आखिर में जब आए तो नुक्ता नहीं होता है। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर वहां है, वहां के लास्ट में नून गुन्ना आया। अब वहां पर नून गुन्ना में नून जो नुक्ता वो नहीं दिया जाएगा। और कोई दरमियान में आ जाता है जैसे सांप, वहां पर नुक्ता देना जरूरी है। इसी तरह से वाव की किस्म है। वाव की तीन किस्में हैं। वाव की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। एक है वाव मारूफ। वाव की वह किस्म है जिससे पहले पेश आए और उसे खींच कर पढ़ी जाए, वाव मारूफ कहलाता है। जैसे खूब, खून, मारूफ, ऊन, जून, नूर, मलोन, खातून। ये सब क्या है? ये सब जो है वाव मारूफ की किस्म में है जो खींच कर करके पढ़ी जाए, थोड़ा जोर लगा करके पढ़ी जाए, हाँ खींचा जाए, वो वाव मारूफ कहलाता है। एक है वाव मजहूल। वाव मजहूल वाव की वह किस्म जिससे पहले पेश आए पर उसे खींचकर ना पढ़ी जाए, उसे खींचकर ना पढ़ी जाए, वाव मजहूल कहलाता है। जैसे मोर, चोर, होर, बोल, मोल, खोल या खोल। ये सब क्या है? वाव मारूफ मजहूल की किस्म है जिसमें पेश आए, वाव से पहले पेश आए
لیکن اس واو کو کھینچ کر کے نہ پڑھی جائے. تیسرا ہے واو معدولہ. واو معدولہ واو کی وہ قسم ہے جسے لکھا جائے پر پڑھا نہ جائے، واو معدولہ کہلاتا ہے. واو معدولہ یہاں پر ہم عین سے ہوگا. واو معدولہ واو کی وہ قسم ہے جسے لکھا جائے پر پڑھا نہ جائے، واو معدولہ کہلاتا ہے. جیسے کیا ہو جائے گا؟ خواب، جیسے خواب ہے، خواہش، دسترخوان، خواہ مخواہ، خود، خوب، تنخواہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے آپ کا واو معدولہ ہے. واو معدولہ میں واو تو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، جیسے خواہش ہے، دسترخوان ہے. چلتے ہیں نیکسٹ. اب اس میں دیکھیے ہا کی دو قسمیں ہیں. ہا کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ہائے ملفوظہ، ہائے ملفوظی. ہا کی وہ قسم ہے جو تلفظ میں آئے، جو تلفظ میں آئے، جیسے ماہ، خواہ، راہ، ہمراہ، شاہ، بادشاہ وغیرہ. یہ سب کیا ہو گیا کہ یہ ہائے ملفوظی ہے. اور ہائے غیر ملفوظی یا ہائے مختفی، ہائے کی وہ قسم ہے جو تلفظ میں نہیں آئے، صرف حرکت کو ظاہر کرے، جیسے دیوانہ، آزمانہ، مالکانہ، ممکنہ، جتانا وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے ہائے کی قسم ہے، ہائے ملفوظی کی قسم ہے. ایک ہے یا کی قسم ہے. یا کی دو قسمیں ہیں. یا معروف، یا معروف یا کی وہ قسم جو کھینچ کر پڑھی جائے، جیسے امیر، غریب، خیر، میر، ہیر، جلیل، دلیل، نیل، سعید، شہید، عزیز وغیرہ. یہ سب جو ہے یا کی قسم ہے، یعنی کہ یا معروف ہے. اسی طرح سے یا مجہول ہے. یا کی وہ قسم جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے، جیسے اجمیر، ڈھیر، بیل، تیل، کھیل، جیل، دیر، چھید، بھید وغیرہ. یہ سب کس کا یہ ہے؟ مثالیں ہیں. یہ یا مجہول کی مثالیں ہیں. تو اسی طرح سے آپ نے دیکھا، اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ یا کی دو قسمیں ہیں، یا معروف اور یا مجہول. اسی طرح سے جو ہے ہا کی دو قسمیں ہیں، ہائے ملفوظی، ہائے غیر ملفوظی. اسی طرح سے ہے واو کی تین قسمیں، واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ. اسی طرح سے جو ہے نون کی دو قسمیں ہیں، نون ظاہر، نون غنہ. اسی طرح سے ہے الف کی قسمیں ہیں، الف ممدودہ اور الف مقصورہ. اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا کلاس یا قواعد کی کلاس اینڈ ہوتا ہے. ہاں پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں، جس میں جو ہے ہم اس کے ایم سی کیوز، اس کا جو ہے ہماری سوالات کو دیکھیں گے. اور آپ سے والہانہ ریکویسٹ ہے کہ ہم اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو اور اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں جو ہے ہمیں بتائیے، اور جو ہے ہمارے چینل ماسٹر رمیز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجئے. تب تک کے لیے خدا حافظ.